First time. It's our first time here at... Wala, oy, kaanto yung dito sa una. Wow! Wala. Ayun nakadari. Oh, kaanto yung that's okay, ma. Wala pa mo mag-visit din. Mag-visit. Tugin ako. Weh. Yay. Team building, madin tulod din. Team building, madagtag dyan ito. Dili, oy. Tili, oy. Ay. Kita lang duha diri lagi. Kita lang. Kita ra ba? Oh. Nagkanta dali. Ay. Naman motor. Nagmotor. Ang gani. Motor lang. Na mag-follow sa tuwas og cars. Ah, dagan cars pa ba? Fela po ng cars. Dire yan. Ay, sa man. Dari ta. Sani. Nag-parking na ni. Oh, parking na. Parking na? Ay, wow. Ako daw mag-video pag guwas. Oh, Ako na, sige. Dagan jay. Dagan jay. Sa'yo maingon? Wala. Happy? Ah. Gabing dagan gini mo. Atol to si Titana jay. Sa sang laton before ta malakaw-lakaw dito sa bus. Nice area. Nice swing dito. Ha? Nice swing dito. I don't know. Check na to. Mura ni ganyan niya diri ah. Gani. Tara. Ayun, nay ha. Sige. Storya food. Yay! Gani. Gusto rin Hello. ako tinali ka dyan. Hello lang kami. Pala train ka. Sa what's up mga vloggers. Dito kami sa pinakamanindot na lugar. Agad Davao. Ang Davao dayo. Pero tugnan no. Pero may jacket ko. Look o long sleeve kayo ko. Naku ang pajama. Ay, very good. Very good. Oh, bamboo! Oh, that's a bamboo. Yay! Look at this. A view. A nice view. Yay! We're here now. Diyan nakikamiran dyan. Yan dito ang area. Ako na yung video gamay. Parang double B. Davao. Ay, dire ka mag-TikTok day. Go. Sige, go. Dito na pud paingon dito. I-picture ako dapat. 2, 3, go. Dagan diri. Ay diri. Dagan. Doon na gani. Dagan diri, Joy. Dagan diri. Dagan diri. Gihot mo energy.